game to. May daog sa game 1 ang team Cebu City ha. Ang team lang Kulapo, Jobert og ni Sadam. Ini game to na ni, sa atong bakbakan dire sa Barangay Cantabaco, Toledo City. Okay na atong bakbakan dire, anda ni sa promotion ni Partner Bola og sponsored nila ni Amay Hingoyon og ni Alvin Mintis. Alvin Intis. O na atong sponsor ha. Okay na, serbisyo Nonel para dos ni ha. Para dos ang team Dumanhog. Nonel! Nonel! 1-0 na, 1-0. 1-0. Okay, back to the ball game. Serbisyo Kulapo is the best. Para 1-0 ha. Pokot ang lapdos ni Kulapo. Side out, 1-0. Pabor sa team Dumanhog. Serbisyo Beverly ang batang may laban para dos. Side out. Sana. Shout out deha ni Boss Janak Rabaya deha sa Rabaya Compound Talisay. Shout out sa ni Kapapart Eric Lasarte og ni Manoy Eliser Traya deha sa Langtad. O serbisyo Jobert para 1-0 atong score. Pabor sa team ay dara. Out. Iguales 1 na. Serbisyo Jobert para 2. Ay, dara, lamiya pagka-timbring Jobert la, kuha ha? Ay, tara, tuwara. Muntika na, nagbanggaan si Jobert o si Kulapo is the best. Shout out, Big Nabs Ortiz sa Niza, Janrel Canonio, Jed Di Lucero, Jason Cabalan. Shout out, Giovanni Alicante o Clark Gascon. Shout out, Relayar o ni Victor Salazar. Shout out. Igualis 1 ang atong score sa atong game to. Kini serbisyo Janlip para 2. Out! Tugablo ang tira Baby Orle. Side out ha, bola sa team Cebu City. Kini serbisyo sa Dampo River na game breaker. Ay, ito harap, pad-pads Nonel. Ngigang serbisyo sa Dama. Pad-pads Nonel ay. Sa kakusog. 2-1 na, 2-1. O serbisyo Sadam. O 3-1 na, 3-1. Shout out GC Hiniralaw, aka Daot. Shout out sa ni Israel Albita da, aka Barok. Okay ni para 4 ni, serbisyo Sadam. La. Yay, wana. Ono 4 na, 4 gilubong ang team Dumanhog sa atong game to. Kini para 5 ni. Side out. Bola sa team Dumanhog. Samuel Murillo, Kanyeda, shout out. Minjun Binuluak og ni Gerald Gonzales. Diha sa Lumboy Dumanhog, shout out. Shout out sa ni Boss Jude Dakay des Kinasangan Pardo. Okay, back to the ball game. Ini serbisyo Nonel para 2. 4-1 ato score. Ay! Lakab kapang Jobert oh. Lala, toko di Sadam, ganganga na sa paak ni Sadam oh. Sadam again. Okay, tara. Ay, padpajigot. Punay kay buhay pa. Kanagay, latos. Ay, trapo. Ay, taray. La, kuha pa ha. Iya, grabe ha, Kulapo ha. Gitarget ni Kulapo eh. Grabe tiraha Kulapo eh.
1-4 atong score. Side out. Bola sa team Cebu City. Bayad mo to, sugal. Mondes Agoncillo Akong og ni Bardi og ni Master Risoy og ni Yoyo Emil Kiano. Shout out. Ibo nga ba? Kitaan ka. Marili ba? 1-5 na 1-5. Kini para sa SD. Servisyo ko lapo is the best. Agi, taray! Good item ay. Sus, good item matok mo ni Sadam Forever the Game Breaker eh. Hawan pas kang manang. Bro, dongan ta ulit. Oh, size ono na, size ono na. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Cebu's best Chicharon. O ang Emil Van Puren. O kontakan ninyo ang Emil Van Puren kung nanginahanglan mong sakyanan para lipat bahay sa numero 0995243511. Kung gusto mong disco, Arnoco. Ono, disco mobile. Basta disco, Arnoco. Size ono ang atong score. Bola din sa team Dumanog. O, servisyo, Bibi Orle. Ang batang may laban para dos. Genonel, ligwat. Taray, trapo ay. Grabe ang tinampalungay ay, ge. Ubak, ge. Iurot na ng bala ni mo. Orle. Ay, tara, oh. Ay, la. Sukamod na skula po dito, ha. Ge. Grabe eh. Idol! Susan Roses. Glawang dagat ang bulak. Grabe yan. Side out. Bola sa Team Cebu City. Ono sa isang atong score. Kini servisyo Jobert para City. Servisyo Jobert. Tulo di mo. Ay! Laga nga ng pak ni Sadam. Sao dire. Sa tira Bibi Orle. Wara. Out ball. Bad item. Side. Okay, back to the ball game. Servisyo Janle para dos. Taray. Pasadas lang sa Bibi Orle. Pasadas lang sa Nonel. Nonel. My goodness. Mapildi ta niya. Size ono ang atong score kini servisyo sa Sadam Forever para City. Sadam no lian. La! Lobo! Panugno mo tanong buwi. Gipanugno ta nanginit. Grabe kulaping mo na kastigo Side. Grabe Grabe kulapo Oy kulapo ay paghagis diri kulapo. Diri ba ni inyo diri kulapo? On ka side. Oh, servisyo Nonel. Oy! Sadam panugno lagi. Oh, size 2. Kini servisyo Nonel para Tris. Bilwa na sa doy. Grabe adarang hait kay lital kay servisyo Nonel ay. Good item kayo. Okay, tagain na sa good item Nonel. Kana. Ay, kadlit. La lighter. Ay. La, to arapad pa jadlit. Side out. 3 size atong score, 3 size. Kini servisyo ko lapo is the best para City. Kanay. Bibi Orle, lakan na labi atira Bibi Orle. Oh, speed and left tora. Na. Watay kaliwat dito. Out. Awe. 3 City. Away. O servisyo kulapo. Para 8. Kulapo. Bagnos kulapo. Naman to shoota. Bola. Laom yuta gikubkub man kulapo. Okay, nanguha pag minahan ng bato. Grabe ay gikubkub ni kulapo laom yuta ay. Nanguha magminahan. Sus. Bibi Orle. Servisyo Bibi Orle para 4. Sada kulor. Okay, pasadas lang sa Bibi Orle. Ay, tara, kanto to.
Kana. Kana tirahan niya, oh. Oh, City 4 na, City 4. Patayas ng ukok ato tiraha. May laban. Okay ni, serbisyo batang may laban. Baby Orle, ay. Time out muna. Regla to. Oh, City 4 to score. Kini para 5 ni. Ay, lagi mo padamo. Okay, bagnos. Tara, trapo. Auto nga blow. Jesus, nilarga na Amerika. City 4, side out. Ano pada lagi? Okay ni serbisyo Jobert para 8. Lan wow sa do. La. Ay. La. Ay, Saddam ni Spike. La nakayot. Give puna ko lamo. Wala nalugaw na. La gubaan na Spike putsukan. Wala bagag na. Woo! Grabe ato encuentro ha. Oy. Alami atanaw noy. Sa San Roses, Amalia Puentes. Gopo ato tara. City 4 kini para 5 ni. Okay, Jalep. Kikab-kab man ni Jubert oy. Puna kay buhay ba? Usbe. La! Na! Side kayo, Nel. Dasad mo ninga. City 4. O bola sa Team Cebu City, kini serbisyo Saddam para 8. No, Out ball. Boss, wala lagi panog na madam. Wala nag-jacket na 8-4. Wala ni huwag. Ay! Lada! Ay, mamusil ba na? Ala! Mamusil na. Sus bilwa na sa ng timbre ni Nonel. 9-4. Kini para Disney, serbisyo Saddam. Ano sa do? Gi ka na! Puslan man! Ay, wana. Kopi ko blanco. Awan pas kang manang. Awan pas kay kung tabako. Jess 4 na. Oy, shout out ni Boss Juntan sa in attendance diri sa atong bakbakan. Shout out Boss Juntans. Shout out sa nila ni Jongjong Clark og ni partner bola nga na diha sa sideline sa tong korte. Agay tok po ni Saddam. Sound na diri dam. Ay. Huwag minahanay. Ay, tara. Ala! Wa makakatkat. Jess 4 ato score. Jess 4. Kene serbisyo Nonel para 5. Nonel. Lalami Arabisya to. Courtesy ni Nonel Amak na, the pride of Dumanhog. 5 na para 6 ni. Bilwa na sad. Grabe, basta mao ni makaserbisyo. Morale gina. Nonyel. Kini para City. Nonyel. Lak! Ganahan mo kita. Ay, dere. Video. Are mo dere ha, El Mayor ha. Gitrapo. Ay. Ligwati. Tara trapo. Ay. La nakatkat la. Kuha pa sad mo. Bangisang sad ma. Ay la. Gumba na ba switchukan? Gumba na gi, lugaw na. Nindutay ko ito. Ala! Dadan! Sus! Gaw! Nindutay! Makapigil ini nga ang aksyon. Woo! Grabe oy! Makapigil ini nga. Grabe matod pa ni kuha nila itong kapapart. Doon lang tagpantalan ha. Reben Centrosal makapigil hininga. Serbisyo Saddam. Kulapo rin ay. Wana 11 size.
Duha man. Santa, milabay na lang ang kuya. Awa na, para daog na. La, panudlay na mo, kaya na natas terminal. Boss, nikak na Jubert. Wanas terminal, la, nikak sa mas Jubert. Taray, tara boss. La, yay. Lumusin na. Ala, 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 ala. Gi, baglusor ni, puslan man. Gi, puni, puni. Oh. Ala, yay, yay. Lockout pa. La, dara. Ah! Naugawa. Woo! Wag ako lakaboy. Gibirahan mo na si Jobert. Janleb, Janleb. Nakabawas pa mo si Janleb, oh. Oh, side out, side out. Nakapamusil Janleb, ha? Nakabawas po si Janleb. Okay, na servisyo bata may laban para City. Nakapamusil Janleb, oy. La! Tara! Orly, Orly. Gi, wad-wad. Ay, atarapan pa na, gi. Good item kayo eh. Ala, tagay good item, bay. Kano, good item. Kanda, gi, puni, puni. Napakay, gilabay na eh. Ala! Out ball. On si City na, on si City. Baby Orly. Good item. Okay na servisyo, Baby Orle, para out ni. Oy, time out mo. Sakit, mayo eh. Okay na, para out ni. Makadaka. La! Good item. Okay. Ay, 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 ay. La, kab-kab yapon eh. La! Sadam na sinikad ka mo. La, ay, ay, kinautiray na. Wag, gigaw. Ngigang nun nila. La! La ka diha. 8 na, 8-11. Wala, kulba, may heart na. Kini servisyo ni Bibi Orle. Para 9. Ah! Okay. Na-auto nga blow ang tira, Bibi Orle. Sakto lang, Baby Orly. Good. 8-11 ang ato score, 8-11. Para game over na ang team Cebu City. Boss, katong good item ba? Oh, okay, back to the ball game. Ayay! Ayay, kini servisyo Jowert. La! Ah! Oh, kada! La! Alegria doa la bauta oy. Wala, nindot eh. Nindot di oy. Rush to kayo mo. Abot ko pa mo sa libe. Abot yan sa libe. Oh, 11-8. Kini para 9 ni. Ah! Induta ni dua. Okay. Rak. Tara, trisan combination. Sound. Ge. Kwarta. Ayaw, ahat. Eh, pugong na sa pasadas. Agay, marua. La. Wala. Kill him. Ay. Pablo. Hoy, kakwa niya! Janlep. Oh, snack si Janlep. Off the mark. Sos! Makapigil hininga. Servisyo sa Dampo River. Nag-game record lang. Ay! Tukpo ni Sadam. La, nasound pa nunil. Ah, kada. La, linigwatay na sakto. Ala! Ge! Umbate! Ay! Sos, daog na ang team Cebu City sa score nga 8-12. Tudak sa ang team Dumanog.